रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। हेलो दोस्तों, एडमिशन ओपन करबे। ओपन करार पर किछुक्षण लोडिंग लिबे। लोडिंग लियार पर नीचे प्रोजेक्ट ऑप्शने क्लिक करबे। बिटमैप सार्टिफिकेट डिस्क्रिप्शन बक्से दिया रहे लिंके क्लिक करे एडमिशन इनपुट करे लेबे। इनपुट करार पर बिटमैपटा ओपन करबे। ओपन करार पर सबगुला दिया जाच्छे। निये प्लस आइकने जाइए मीडिया जाइए छवि तुम्हारे खपाते पारो। मैं छवि खपा लेছি। प्लस आइकने जाइए क्लिक करे टीटी करंट जाइए नहीं क्लिक करे लाई तो छोटा हो जाए फोटो रहा तो जिन्हें ऑप्शन रे क्लिक करे ऑप्शन रे क्लिक करे तो बढ़ा लिए बढ़ा लेছি तो बढ़ा ली पर ऑप्शन रे क्लिक करे माঝে माঝে रख लिए पर स्वास्थ्य को चले जाए स्वास्थ्य को जाइए फोटोटा क्लिक करे ऑप्शन रे क्लिक करे लाई चले एसेছে फोटोटा लास्ट को तारपर की करे টিভিটা ধরে নিয়ে নিচে নামাবে লাই নামিয়ে যাবে। আমি ফটোটা নামাই লেছি সঙ্গে উপরে রাখি নেবে। উপরে রাখার পরে বেঁকে যাবে। বেঁকে যাওয়ার পরে সার্টিফিকেটটা ওপেন করে ওপেন করার পরে এটা ইফেক্ট আছে এটা টিটি ডট নিয়ে কপি করে নেবে। কপি করার পরে বেঁকে আসে ঘুরে বিটম্যাপটা ওপেন করবে। বিটম্যাপ ওপেন করার পরে ওইজন ছবিটা খাপালে সেটা নিয়ে ছবিটা ক্লিক করে আর ওই পরে ইফেক্টটা পেস্ট করে দিবে। পেস্ট করার পরে ইফেক্টটা খাপে গেছে দেখতে পাচ্ছ। ভিডিওটা তৈরি হয়ে গেছে। এরপরে ইনপুট করার জন্য কি করবে মানে উপরের ইয়ার অপশনটা ক্লিক করবে পরে ইনপুট করে দেবে। কিছুক্ষণ টাইম লিবে। টাইম লিয়ার পরে সেভ করে দেবে তাহলেই হবে।